जय श्री राधे कृष्ण। नमस्कार। भेरी भेरी स्वीट मॉर्निंग। रोग लगी रोचे जदि मन ठीक रहुनी पूर्व दिग को मुंड करके शुंतु टिके लुण सैंधव लुण बेड पाखे रखु महामृत्युंजय मंत्र जल पियंतु गोटे ग्लास पानी आनिबे ताकू 9 थर कि 108 थर पूरा पाखरे पाटी पाखरे रखिकी से पानी को चाहिकी महामृत्युंजय मंत्र पाठ करेंगे और से जल को पीबे। आपणकर 6 हाउस ओनर जी अच्छा तांकर मंत्र जप करेंगे दान करेंगे और रिलेटेड खाद्य खाइबे से ग्रह रिलेटेड जो रोग होती जो कि जल्दी भल हाँपाई कि किसी प्रारब्ध कष्ट पाँच से ग्रह से रोगर रिलेटेड गोटे ग्रह अच्छा जमती स्किन प्रोब्लेम हाड़ प्रोब्लेम शनिकर पेट लिभर प्रोब्लेम बृहस्पतिकर जर हो सबू मंगलंकर कैंसर होती शनिदेवंकर एमती सबू ग्रहंकर रोगटा गोटे ग्रह रिलेटेड अच्छी से ग्रह रिलेटेड खाद्य खातु दान करंतु अधिक परिमाण रे मंत्र जप करंतु जल्दी आपण रोगरू उपशम हम दंडटा किसी भी न कले खाली मेडिसिन नेले भी तो भल हम भल हो पारे न हो पारे आउरी जल्दी जल्दी आपण रिकवर हो पारे जदि से रिलेटेड अधिक EMI पे करेंगे एक दंड पाइबे दुई आहरी किसी दान करदे तेणु रोग होते से बेले बेसी दान कराए आपण होम करंतु यज्ञ करंतु किंतु दान करंतु से समय हेले जल्दी रोगरू मुक्ति मिल। 3 मई फ्राइडे आज विश्व प्रेस स्वाधीनता दिवस। प्रेस रो गोटे फ्रीडम थाए जोटा कि से किसी भी सत्य को लिखिपर प्रकाश करें जिते यही कार्य करे तो बेस्ट कार्य करे गोटे बेस्ट कार्य जो माने करती से पाखरे भगवान था शक्ति थाए जो माने ठीक काम करती नहीं भूल कम करी किए जानतु न जानतु से माने भावती किए जापर ना मुझे कम करुँच कि जाना भीतर समस्त भीतर भगवान अच्छा क्या जनइबा भगवान को जनइबा हूँ भगवान सबू ही जापारती तार रिटर्न रे जे सत्य न्याय सहित लड़े आ पाथ रे जाई थाए ता भीतर बहुत शक्ति आपे आपे आसी जाए जो माने मिथ्या बुनियाद रे बा मिथ्या बेस रे थांती से मानक भीतर गट्स न थाए शक्ति खोखला थाए आउ से माने एटा इटसेल्फ आपे आपे आसी जाए शक्ति मिल जाए जे माने कष्ट मिले किंतु से मानकु शक्ति मिली थाए आउ से माने शांति रे थांती। आज शनि चंद्र विष जोग अच्छी चंद्रमा आज कुंभ राशि रे अच्छा शतभिषा कुंभ रे राहु नक्षत्र रे अच्छा शनि भगवान अच्छा शनि चंद्र ये जोग को आज किसी फूड पॉइजनिंग हो पारे कहार कौन सी जिन को त्याग करिया पड़ो छाड़िया पड़ो हठात माइंड अपसेट कहार हो पारे कौन सी फ्रेंड को लेकिन पब्लिक कंटाक्ट को लेकिन कि अपमान भी मिल पारे कार पादरे किसी बाजी आघात लगी पारे पानी को पानी रे गोड़ खसी जाइकी गोड़र किसी फ्रैक्चर हो पारे एथिपाई कि केयरफुल रहिबे। आज दशमी अच्छी दशमी रे कलम शाग खाइबा स्वास्थ्य पक्षरे क्षतिकारक दशमी रे तुलसी तोड़ी नियंतु एकादशी द्वादशी रे तोड़ा जाए ना। आज सूर्य उदय समय 5:17 सूर्यास्त 6:10 शुभ समय 5:20 रु 6:11 7:02 रु 8:31 12:09 रु 2:42 4:24 रु 6:07 यही समय आपण कौन कार्य करंतु बाधा सृष्टि कम हम। आज राहु काल 10:07 रु 11:43 काल बेला 10:07 रु 11:43 12 बेला 8:31 रु 10:07 यही समय कौन शुभ कार्य करंतु नहीं। जो मान जन्मदिन ईश्वर आपण को कल्याण करंतु आपण सर्वदा विष्णु भगवान को पूजा करंतु प्रभु जगन्नाथ को शरणापन्न हुंतु ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो विष्णु सहस्रनाम रेगुलर पाठ करंतु लाइफ रो अनेक समस्या समाधान हब। आसंतु जानिबा आजिर होरा विषय। मेष राशि आपण को पई आज
ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ, ଉଚ୍ଚ ଲୋକ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। ଆଜି ହଠାତ୍ ଏକ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହିତ, ପୁରୁଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ସାକ୍ଷାତ ହେବ। ମନର କଥା ଆଜି କିଛି ପୂରଣ ହେବ। କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି ସହଯୋଗ କରିନେବେ। ଆପଣଙ୍କର କିଛି ୱିଶ୍ ଫୁଲଫିଲ୍ ହେବ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ସ୍ତୋତ୍ର ଆଜି ଶୁଣନ୍ତୁ। ବୃଷ ରାଶି, ଆଜି ଆପଣଙ୍କର କାମ ଟିକେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯିବ। କିଛି ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେବ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ। କାମକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କିଛି ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆପଣ ଆଜି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। କିଛି ଶୁଭ କର୍ମର ଫଳ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମିଥୁନ ରାଶି, ଭାଗ୍ୟର କିଛି ଆଜି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଦୂର ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମକୁ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆପଣ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଓଭର୍ ହେବ। ଆପଣ ଆଜି ମଥାରେ ଚନ୍ଦନ ଟିକା ଲଗାନ୍ତୁ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ଡ୍ୟାମେଜ୍ ହୋଇପାରେ, କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଅନନେସେସାରୀ କଥାରେ ଆଜି ପଡ଼ିଯାଇପାରନ୍ତି। ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦିଗ କିମ୍ବା ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗକୁ ନେଇକି ଆଜି କିଛି ଟେନସନ୍ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ। କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଆଜି କିଛି ଷ୍ଟେପ୍ ନେବେ। ଇନ୍ ଲଜ୍କୁ ନେଇକି ବି ଆଜି କିଛି ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ହେଲ୍ଥର କେୟାର ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଶୁଣନ୍ତୁ। ସିଂହ ରାଶି, ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କିଛି ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କାମ ଆଜି ଭଲରେ ଭଲରେ ହୋଇଯିବ। ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କନେକ୍ଟ ହେବେ। ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଆଜି ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବ। ଶତ୍ରୁକୁ ତ ଜୟ କରିବେ। କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ। ଆଜି ଛୋଟ ଛୋଟ କାମରେ ବିଜି ରହିବେ। ଆଜି ପଶୁମାନଙ୍କୁ ନେଇକି କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଏଥିରୁ କିଛି ପୀଡ଼ା ଅଛି। ତୁଳା ରାଶି, ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରେଶ୍ ରହିବ। ଆଜି କିଛି ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ପିନ୍ଧିପାରନ୍ତି। ଆଜି ଖାଇବା ଭଲ ହେବ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଭଲ ହେବ। କିଛି କାମ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବହୁତ ଭଲ ଦିନ ଅଛି। ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ଖୁସି ରହିବେ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ବି ରହିବେ। ପରଫ୍ୟୁମ୍ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍, ପର୍ସନାଲ୍ ଲାଇଫ୍, ଫୋନ୍ କି ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଆରି ସହିତ ସମୟ ଚାଲିଯିବ। ଖାଇବା ପିଇବା, କିଛି ପର୍ସନାଲ୍ କାମକୁ ଆଜି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆପଣ ଆଜି ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଧନୁ ରାଶି, ଆଜି ବହୁତ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଶୁଣିବେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରି କଥା ବି କହିବେ। ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ରହିବେ। ପାଖ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବେ। କିଛି ନୂଆ ହବି ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ହବିକୁ ଚାଲୁ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପାସପୋର୍ଟ ଭିସା ରିଲେଟେଡ଼୍ କାମ ଯଦି ଅଛି ହେଇଯିବ। ଚଢ଼େଇମାନଙ୍କୁ କିଛି ମିଠା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି, ଆଜି ପାଦରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ। କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ଆଜି ଖାଇବା ପିଇବାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ। ଫାଇନାନ୍ସ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରେ। କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆଜି ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜପ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଜି ଅନୁଭବ କରିବେ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍। ପାରିବାରିକ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ। ପବ୍ଲିକ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଭଲ ରହିବ। ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମନରେ କିଛି ଦୁଃଖ ଆସିବ। ପଛ କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବେ। ଆଜି କିଛି ମିକ୍ସଚର୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍କୁ ବୁଝିବେ। ଆପଣ ଆଜି ରୁଦ୍ରାଷ୍ଟକ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି, ବହୁତ କେୟାରଫୁଲ୍ ରୁହନ୍ତୁ। ପାଦର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହୋଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମନକୁ ଆଜି କିଛି ରୋଗ ଭୟ ଆସିବ। ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଛି। ମେଡ଼ିସିନ କିଣିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ନିଦ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେବ ନାହିଁ। କେୟାରଫୁଲ୍ ରହିବେ। ମହାମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଶୁଣନ୍ତୁ। ଦିନକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁକି ଆଜି ଗାଈକୁ କିଛି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସୁଗନ୍ଧ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ। ସୁଗନ୍ଧ ଫୁଲ ଦେବଦେବୀଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଝୁଣା ଆଜି ଅର୍ପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ମିଠା ଟିକେ ଖାଆନ୍ତୁ। ବାସ୍ନାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।